Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nahnu min firqatil ula. Nahnu min firqatil ula, yakni fi maddahtu usul fiqh. Hari-hari nugas, hari-hari. Nahnu nabahas yakni Imam Syafi'i wa Imam Hanafi. Takdim awalan ana nafsi Wika Frita wa ahi Rois Ilyas wa ahi Muhammad Yazid Bustami wa uhti Zahra Salsabila. Tayyib, summa takdim awalan ana nafsi afan ahi. Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris, ibnu Al-Abbas, ibnu Utsman, ibnu Syafi'i Al-Quraisi, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Abdul Manaf, wa yunsabu ila Syafi'i, fayuqala lahu Syafi'i, kama yunasabu ila Abdul Manaf, fayuqalul matlabi. Kama yusabu ila Makkah li'annaha mautinul abaih wa ajdadihi fayuqala lahu al-makkiyah illa anna nasbata al-awla qad ghalabat alaihi. Waladun bi madinati Ghazata bi Filastin haitsu haraja waliduhu Idris min Makkata ilaiha fi hajati lahu. Famata biha wa ummahu hamil bihi. Fawaladat fiha thumma adat bihi ba'da sanataini ila Makkah. Hifzul Qur'ani biha fi finnis as-sabi'ah wa hifzun muwatta' Malik fi sinnin al-ashirah. Ihtilata bi qabail Hudhailu alladhina kanu min afsahal Arab fastafada minhum wa hifzi ash'arihim wa darabi bihil masal fil fasaha wastamara bil Iraq muddatan sanataini ada ba'daha ilal Hijaz ba'dama allafa kitabuhu al-hujjah allazi rawahul anhu arba'atu min talamis fil Iraq wa hum Ahmad ibn Hanbal wa Abu Sawr wa Za'farani
والكرابيس ثم عاد مرة ثالثة إلى العراق سنة 198 وأقام بها أشهرا ثم رحل إلى مصر سنة 199 أو سنة 200 على قول بعض المؤرخين ونزل ضيفا عزيزا على عبد الله بن الحق بمدينة الفلسطة وبعد عن حالات المصريين وعرف ما عندهم من تقاليد وأعراف وعادات تحالف ما عند أهل العراق والحجاز فكر في إعادة النظر فيما أملاه البوي ومازيني والربيع المرادي بالعراق وظلوا بمصر إلى أن توفي بها سنة 204 وضريح بها مشهور شكرا على بيان حزمني. تفضلي تقديم الثانية أخي رئيس إلياس، تفضل في الوقت إياه. Baik, syukron ala waktihi. Thumma ratibu syafi'iyyu usulu madhabihi kal'ati. Jadi yang kedua di sini menjelaskan tentang penyusunan dasar-dasar mazhabnya itu sebagaimana yang akan dijelaskan itu. Kataballahi awalan wa sunnatur rasulu thaniyan thummal ijma'u wal qiyasu wal arafu wal istishabu wa qadduna madhhabihi binafsihi faqad allafa fi madhhabihi taqdimi kitabil hujjati wa hadzal kitabu lam yasillu ilaina bi ainihi haitsu a'ada an-nadhiru fihi waja'a minhu bi ba'dil masaili fi madhhabihi al-matbu'atil ani fi sam'ati ajza'a. Jadi di sini tentang kitab Allah pertama dan sunnah Rasul yang kedua. Kemudian dianalogikan dengan adat dan juga persahabatan dari Imam Syafi'i itu. Dan dia juga menulis doktrin sendiri. Di sekolah lamanya ia menulis kitab Al-Hijjah. Dan kitab ini tidak sampai kepada kita secara khusus gitu. Karena ia mempertimbangkan kembali dan mengemukakan beberapa masalah dan doktrin barunya dalam kitab Al-Um yang ia ditekankan kepada murid-muridnya yang di Mesir saja. Buku itu juga tidak sampai kepada kita kecuali dengan ada buku ataupun novel, bisa dibilang dengan kitab ya, Al-Rabi Al-Muradi. Sekarang itu dicetak dalam 7 bagian. Tsumma ya'idu Syafi'iyyu awwalu min allafi fi ilmi usulil fiqh wa yattadihu dzalika fi kitabihil musamma risalati wa qad katabaha fi Makkati wa arsalaha ila Abdurrahman bin Mahdi Hakam al-Iraqi hinadak ma'al Harith bin Syari al-Khwarizmi al-Baghdadi alladhi sama bin Niqali bisababi naklihi hadhihi risalah walamma
walamma rohala Syafi'i ila Mesir amlaha marratan ukhra ala Rabi'i bin Sulaiman al-Maradi. Wa ma amlahu ala Rabi'i yusamma birrisalati al-jadidah. Wa ma arsalahu ila Abdurrahman bin Mahdi yusamma birrisalati al-qadimati. Wa qad dhahabtu ar-risalatu al-qadimatu. Wa ma baina aidina huwa risalatu al-jadidah allati imlaha ala Rabi'i wa qad intashara madhhabu Syafi'i fil Hijazi wal Iraqi wa Mesir wa Syam wa Palestin wa Adin wa Hadramaut wa huwa al madhhabul ghalibu fi Indonesia wa Sri Lanka wa wulida muslimil apa nih al-Falbin wajawahu wal Hindi as-Siniyati wa Australia. Jadi Asy-Syafi'i itu dianggap sebagai orang yang pertama dalam yang menulis dalam ilmu fikih, dan ini terbukti dalam bukunya yang berjudul Ar-Risalah yang ditulisnya di Mekah dan mengirimkannya kepada Abdurrahman bin Mahdi gitu. Dan penguasa Irak di waktu itu dengan Haris bin Syuraih al-Khwarizmi al-Baghdadi yang disebut An-Naql karena menyampaikan pesan ini. Ketika Syafi'i berangkat ke Mesir, dia mentitik tekankan lagi kepada Ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi apa yang dia didik untuk Muslim itu disebut dengan pesan baru. Maksudnya apa-apa yang diajarkan itu bagi Muslim itu merupakan suatu ilmu-ilmu yang baru didapat gitu. Dan apa yang dikirimkan kepada Abdurrahman bin Mahdi disebut sebagai pesan lama. Pesan lama telah pergi dan apa yang ada di tangan kita adalah pesan baru, dan dia dititik tekankan kepada musim-musim pada waktu itu. Dan doktrin Syafi'i telah menyebar di Hijaz, Mesir, Syam, Palestina, Aden, dan Hadramaut. Dan itu adalah doktrin yang dinominasi di Indonesia, Sri Lanka, dan di antara Muslim di Filipina. Itu tadi Filipina ya. Jawa, Indochina. Indochina tuh perpaduan Indonesia dan Cina gitu ya. Perpaduan antara blasteran lah antara Indonesia dan Cina, dan yang terakhir di negara Australia. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. طيب شكرا على أخي رئيس تقديم السليس يعني أخي يزيد بستمي في الوقت إياه. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran la isi jalsah ala khusus tidak wa uqaddim lakum an terjemah Imam Abi Hanifah atau An-Nu'man Abdul Sabit At-Taimi. Imam Hanafiyah al-Faqih mujtahid muhaqqiq hadil a'immatil arba'ah inda ahli sunnah kila asluhu wulida wa nasha'a bil Kufah wa kana yabi'ul khuz wa yatlubul ilm fi sibah thumma qata alit tadris wal ifta wa aradahu Umar bin Birah amirul Iraqin ala al-qada famtana'a wara'an wa aradahu Mansur Abbasi ba'da dalika ala al-qada Baghdad. Abah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Imam Abu Hanifah, atau nama aslinya yaitu An-Nu'man bin Sabit At-Taimi. Jadi Imam Abu Hanifah ini merupakan seorang
faqih, mujtahid juga, dan merupakan salah satu dari imam mazhab yang 4 di dalam Ahlus Sunnah. Wa kana qawiyul hujjah min ahsanin nasi mantiqan, qala Imam Malik yasifuhu ra'aitu rajulan law kalimatu fis sariyah ay yaj'alaha dhahaban wa qama bi hujjati wa kana kariman fi akhlaqi jawadan husnul mantiq was surah juhuri yusawt idha haddasan talaqa fil qal wa kana li kalamihi dawitu fi Baghdad wa akhbaruhu katsira. Dan juga Imam Abu Hanifah ini hujahnya itu sangat kuat dan merupakan manusia yang paling baik mantik ya pemikirannya gitu, kalau pikirannya. Bahkan Imam Malik pernah berkata bahwasannya Imam Abu Hanifah ini mulia akhlaknya gitu. Dan di sini Imam Abu Hanifah meninggal di Baghdad. Wa min asyuyukh Abu Hanifah yakni Anas bin Malik wa qad ruwiya Imam Abu Hanifah an katsir min asyuyukh minhum Atha ibnu Abi Rabah wa akbar syekhun lahu wa afdaluhum ala maqala wa Sya'bi wa Tawus haddatsa an wa Jablah ibnu Sahim wa Adi ibnu Sabit wa Abdurrahman ibnu Al-Muzil A'raj Al-Imam Abu Hanifah khulqun katsir minhum Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim wa Abu Hudail Zufar ibnu Hudail Al-Anbari wa Ibrahim ibnu Tuhman Alam Khurasan wa Abyad ibnu Aghar ibnu As-Sabah Al-Munqari wa Asad ibnu Amr Al-Bajali wa Ismail ibnu Yahya As-Sayrafi wal Hasan ibnu Ziyad Al-Lu'lu'i wa Hafs ibnu Abdurrahman Al-Qadi wa ibnu Muhammad ibnu Abi Hanifah wa Hamzah Az-Ziyad wa huwa min aqranihi wa Dawud At-Ta'i wa Abdullah ibnu Mubarak wa Abdullah ibnu Yazid Al-Muqri wa Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani wa Yusuf ibnu Khalid As-Samti wa ghairihim katsir. Sini di antara para guru dari Imam Abu Hanifah. Bahkan salah satu guru dari Imam Abu Hanifah ini yaitu anaknya yaitu Muhammad ibnu Abi Hanifah. Siap. Fi kafaitu bihadzal kalam. A'udzu billahi dari jalsah. Bukan. 2 guys. طيب شكرا أخي يزيد. تقديم أخير يعني أختنا زهرة سلسبيلة. تفضلي أختي في وقت إياها. طيب شكرا لإتاحة الفرصة. حسنا سواصل الكلام. تميز فقه أبي حنيفة ومنهجه الاستدلالي بكثرة تفريع الفروع وافتراض الفرديات وقلة روايات الحديث لسبب التشدد في اشتراط شروط لقبوله، لكن إن ثبت الحديث أخذوا به ووصف أتباع مدرسة الرأي بالآرائه لقولهم أرأيت لو كان كذا ما يكون الحكم. وصار الفقه الحنفي ذا خصائص مهمة جدا أهمها كونه مذهب الشورى الجماعة وامتزاج الحديث بالرأي الصحيح شرعا وجعل أصول الفقه وقواعده تابعة للفروع الفقهية مما جعل للمذهب الحنفي منهجا استدلاليا خاصا بهم في مقابلة بقية المذاهب واعتدادهم بالفقه الفردي أو افتراضي والتفصيل أحكام عقود البيوع لخبرة أبي حنيفة بالتجارة في الأسواق.
fahuwa awsaul madzahib wa kanat masadir al-istinbat allati bana Abi Hanifah fahuwa sab'ah wa hiya al-kitab au al-Qur'an wa sunnah an-nabawiyah summa al-fatwa as-sahabah wal ijma' summa al-qiyas wa ba'daha al-istihsan wa huwa qiyasul istisna'i al-amik al-idraki wal akhir hiyal urf as-sahih alladzi la yusadim nasan syar'iyyan. Jadi untuk keutamaan atau imtizaj dari fikih Hanafi ini, beliau menjadikan istinbat masodir dari fikihnya ini kepada tujuh masodir, yang itu yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, ketiga fatwa sahabat, yang keempat ijma, selanjutnya kias, ada istihsan, dan beliau juga menjadikan uruf atau kebudayaan masyarakat yang benar dengan tanpa menabrakkan dengan nas-nas syariat. Summa min amsilah mu'alifah Abu Hanifah hiya fiqhul akbar summa fiqhul absat summa al-alim wal muta'allim wal akhir ar-risalah Abi Hanifah ila Utsman al-Buti wa kafaitu bihadzal qadar syukran ala ihtimamikum wa a'udu ila ra'isatil jalsah. Tayyib, syukran uhtina Zahra Salsabila. Nahtu alaihi yakni tafaddali ashabah fi fi tushahidu fi hadzal video wa yumkin antum wa antunna fi as'ilah fi komentar gitu. Tayyib, syukran ala syukran. Nahnu minal firqatil ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.